কেক। মায়া ডিলাক্স এমজি মার্কেট। হাওড়া শিয়ালদার মধ্যে একটা ব্রিজ আছে, ঠিক আছে? ব্রিজের উল্টো দিকে আছে হায়দ্রাবাদ স্টেশন। So now we have come to our hotel at Hyderabad, and from here my husband is busy in getting our room from the manager. জানো কি করেছি? কোন আধার কার্ড? নন এসি নিয়েছি, ঠিক আছে না? এই ঠান্ডার মধ্যে এসি নিয়ে কি হবে? ওয়ান অ্যাট হায়দ্রাবাদ, আর আমরা যাচ্ছি এখন স্কুটি রেন্ট করতে, আর তারপর লাঞ্চ করব। আমরা এখানে আমাদের রুম কিজগুলো ডিপোজিট করে গেলাম, বিকজ হায়দ্রাবাদ ইজ নোন ফর দেয়ার সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড ফর দেয়ার honoring their guest, welcoming their guests. So they said, they gave us this assurance that, madam, not to worry, we will take care of the room, and nobody will misplace it. So we deposited it. और রাতে আসারও কোনো সেরকম রেস্ট্রিকশনস নেই। তো আগে রুম, আগে স্কুটি, তারপর লাঞ্চ। తీసుకున్నా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 6 వరకు ఉంటుంది. तो they have already very good review in Google. बहुत ही अच्छा बिहेवियर, बहुत ही हम्बल वे ऑफ टॉकिंग, एंड यू विल फील प्लीज टू टेक बाइक्स फ्रॉम हियर। तो हम लोग भी एक बाइक ले लिए अभी। खाओ, कौन सा वाला गो? কোনটা জানি এটা? तो ये वाला बाइक हम लोग फाइनली लिए, लेकिन अभी तक जितना सारा बाइक रेंटल, इन लोग का बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, एंड इमीडिएट वर्क एंड गुड सर्विस। आप लोग ले सकते हो यहाँ से जब भी हैदराबाद, DN बाइक रेंटल्स। फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से गाइड करते हैं वो लोग बाइक लेने के लिए। আমরা এখন চলে এসেছি সাউথ ইন্ডিয়ান ফিল্ম স্টারের রেস্টুরেন্টে, সেটা হচ্ছে বিবাহ ভোজনাম্বু, অথেন্টিক তেলুগু কুইজিন খাওয়ার জন্যে। সব জায়গায় যেখানেই যাচ্ছি সব জায়গায় শুধু বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস, বিরিয়ানি, ফ্রাইড রাইস, আর তাই ফাইনালি আমরা ডিসিশন নিলাম এখানেই আসা, বিবাহ ভোজনাম্বু। মাই হাজব্যান্ড ভোজনম বলতে যাচ্ছিলাম, বিবাহ ভোজনাম্বু। চলো ঢোকো। দরজার সামনে ওদিকে বাড়ি কোথায়? কত বছর হলো এখান থেকে এখানে এসেছো হায়দ্রাবাদে? 3 বছর। আমরা গত বছর ঘুরে আসলাম আসাম থেকে। গত বছর আসামি ঘুরে আসলাম আসাম থেকে। এই পাতায় চুলটা আবার রাখি। কলকাতা
Sometimes it is too costly to come to all these places, but to find out the proper authenticity, the texture, the taste of Telugu food, you have to afford sometimes, because local people, local restaurants are mostly focusing on those items which people prefer eating, like biryani, fried rice, and all sort of things. So we preferred coming here. One time expense, so we can, not a matter. And this kolapata eating is one of my most favorite way of eating, which I have never ever had experience in my life, and this is the first time, which my son is also very excited. He can't even wait for the food to arrive. And same goes with my husband. He is facing a bit of health issue for so much of street food eating, but that's okay. We have medicines. We have got medicines along with us. We'll take care of that. So yeah, let's taste and then see how it goes. এখানে অল্প দিক, এখানে বাচ্চা খাবে তো। Wow, that's hot. কিভাবে দিচ্ছ? বাস এখানে দাও। হুম, বাস বাস। ডালটা নিয়ে নেবো, তোকে আর কিছুটা দেবে কি? ডালটা নিয়ে নেবো। আর কিছুটা দেবে মনে আছে? কলা পাতা হয় না, চামচ দিয়ে ভাল লাগে, হাত দিয়ে ভাল লাগে। এনে ওই যে আসছে। হয়ে গেছে বাস, এবার না মুখটা শেষ হয়েছে, মুখটা শেষ হয়েছে। একদম ইলিশ মাছের পোলাও। মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, হায়দ্রাবাদে স্কুটি চালানো শুধু জানলেই হবে না, তোমাকে আগে এখানকার মানুষদের মাইন্ডসেটটা রিড করতে হবে, যে বেসিক্যালি অটো ড্রাইভার, বাস ড্রাইভার, ট্যাক্সি ড্রাইভার, বাইক, স্কুটি, এরা সব কী মেন্টালিটিতে গাড়িটা চালায়। তবেই এখানে স্কুটি রেন্ট করে চালানো সম্ভব। আদারওয়াইজ ইয়া তো আপনি অতি ভদ্র হয়ে জ্যামে ফেসে থাকবেন, আর নয়তো কারোর সাথে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে যাবেন। এই দুটোর মধ্যে একটা হবে। আগে রিড করতে হবে, এই যে যখন খুশি ঢুকে যাচ্ছে, যে যখন খুশি বেরিয়ে যাচ্ছে, এটা রিড না করলে কোনোদিন হয়তো রোড ক্রস করতে পারবেন না, চালাতে পারবেন না, আর নয়তো ধাক্কা খেয়ে যাবেন। সো দ্যাটস দ্য বেস্টেস্ট পার্ট। এটা আমরা ভাইজ্যাক থেকে আমার হাজব্যান্ড অলরেডি রিড করে নিয়েছে, অ্যান্ড ইট ইজ অলমোস্ট সিমিলার হিয়ার অ্যাজ ওয়েল ইন হায়দ্রাবাদ। গোয়াতে ইটস লাইক কলকাতা স্টাইল, একটু ডিসিপ্লিন মেনটেন করা, ট্রাফিক মেনটেন করা, বাট সেলডম দে ডু হিয়ার। এই আমরা চলে এলাম চার মিনারে। The monument of happiness, monument of peace. How beautiful! কত সুন্দর! হালকা হালকা উকি দেওয়া এই লুকটা সেই লজ্জাবতী কোণের মতন লাগছে। কি ভালোই না লাগছে দেখতে, কি সুন্দর না লাগছে। 5:30 বন্ধ হয়ে যাবে, দেখা যাক আমরা চান্স পাই কিনা ভেতরে যাওয়ার। পাপা ওর দেখ চারমিনার, পাপা এই দেখ বেলুনটা দেখেছিস, এই দেখ এই বেলুনটা দেখ, এই বেলুনটা দেখ।
ওপর দিকেই উঠে আছে। ওনার আগে উনি ছিলেন, ওনারই লোক। কিন্তু ওটা আমি জায়গা নিয়ে ওঠ, বস বস, আমি তোকে ঘষে ঘষে নিয়ে যাচ্ছি। আমি বসে থাকি। মা এই যে Now my husband will enrich us, and we also want to take the pleasure of this historical monument, Charminar. এটা উপরে যাওয়ার কিউ, ভাবা যায় প্রত্যেকটা জিনিস কি ছেড়ে কি কভার আপ করবো। এই একটা ন্যারো প্যাসেজ দিয়ে ঢুকতে হবে, মানে ভেবেও গায়ে কাঁটা দেয় যে আমরা সেই মিনারের সামনে আছি যেটা মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহ বানিয়েছিল। ও অনেক উপরে উঠবো তো তাই। ন্যারো প্যাসেজ দিয়ে সিঁড়ি, বয়স্ক মানুষজনদের উঠতে নামতে দুটোই কষ্ট হবে, আর বাচ্চা নিয়ে একটু টেনশনই লাগবে। বাট worth coming to Hyderabad to see Charminar. People, you must visit this place. আমি এটাকে নিচ্ছি এই জন্য, এই ন্যারো প্যাসেজগুলো দেখে দেখে আমার ছেলে ভয়ে ভয়ে চাপছে নাকি খুশি খুশি ওই জানে। বাট আমি তো ভীষণ এনজয় করছি। এই যে ওরে বাবা, তুলতে গিয়ে আমি পড়েই না যাই। তুমি চলো সামনে তাকাও তুমি। ওরে বাবা, আরো উপরে। মা, এই যে সেই চারমিনার থেকে পুরো হায়দ্রাবাদের ভিউ, যেটার মোটিভ মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহের ছিল। হ্যাঁ, একটা ফটো তুলে ফটো। सिली सिली बिरहा की रात का जलना, यारा सिली सिली, यारा सिली सिली, हो यारा सिली सिली, ढोला सिली सिली, यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। এর আগের ভিডিওতে যেমন আমরা বললাম যে এখানে সত্যি একটা গাড়ি রাইড করার একটা স্টাইল হয়, স্টাইলটাকে মেনটেন করে চালাতে হয়, ঠিক তাই। আর তার সাথে সাথে এখন আমরা পৌঁছে গেছি চারমিনার, ভিউ করাও হয়ে গেছে। 5:30টায় বন্ধ হয়ে যায়, আর এখন আমরা যাব নিমরা কেক অ্যান্ড বেকারিতে চা আর ওসমানিয়া বিস্কিট খেতে।
গাড়ি ভাড়া করে ঘোরা আর নিজের স্কুটি রেন্টে নিয়ে নেওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। আপনি গাড়িকে জায়গাকে স্টাডি করতে পারবেন, এক্সপ্লোর করতে পারবেন, বুঝতে পারবেন জায়গাটা কি, স্টাডি করতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি। সো দ্যাটস হাউ এভরিথিং ইজ। দেখা যাক, আমি একটু শপিং করে নিই, কারণ শপিংয়ের জন্য মনটা কেমন কেমন করছে, তো করে নিই, তারপর আপনাদের সাথে দেখা হবে। So yes, this is that famous Nimra Cafe and Bakery shop of specially of Irani chai and Osmania biscuit. So let's go and cherish this chai and biscuit. My husband loves it. And yeah, यहाँ पे आप देख सक रहे हैं people यहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं और मज़े कर रहे हैं। सब कोई के हाथ में ईरानी चाय। आप लोग सब कोई यहाँ पे आ सकते हैं। आय हाय चलो ताले टेस्ट करा जाक और देखा जाक যে কেমন লাগে এখানে ওসমানিয়া বিস্কিট। जानी ना अवेलेबल होवे कि ना। कहा जाता है कि आप यहाँ पे आओ और बिना चाय के लौट जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। जो आते हैं उनको सब कोई को चाय मिलती है, चाहे आपको बाहर से कितना भी क्राउड क्यों ना लगे, बट चाय सबको मिलती है भगवान के प्रसाद की जैसा। Oh my God, it's a bakery shop. You can see so many items are available over here, but we'll not go for so many things. We'll just opt for tea. How beautiful! সেই ছোটবেলার 20 পয়সা 10 পয়সার কথা মনে পড়ে গেল, ঠিক ওই জিনিসটি। টি or tea. So finally, hey! Osmania biscuit and Irani chai. फॉरेनर से लेके सब कोई, जो लोग हॉलैंड, जापान, चाइना सब से आए हैं, सब कोई यहाँ का निमरा का चाय टेस्ट कर रहे हैं। और वो केतली तो मस्त, वो देख के आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए वो लोग दिखा भी रहे हैं डिफरेंट तरीके का। हम इससे पहले भी सुने थे कि जो कोई भी आएगा यहाँ पे बिना चाय पिए तो जा ही नहीं सकता। इतना क्राउड हम लोग का होता तो कोई बैलेंस ही नहीं रह पाता, लेकिन इतना क्राउड में भी चाय सबके हाथों में, निमरा चाय सबके हाथों में। इट इज़ एक्चुअली ईरानी चाय एंड सी nobody without Irani Nimra Irani chai is not there. See, from everybody and bun maska. हम लोग बन मस्का नहीं खा पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड का हेल्थ इशू है थोड़ा सा। अभी हम लोग इतना वाइजैग में खा चुके हैं कि अभी हम लोग ये नहीं टेस्ट कर पाए, बिकॉज वी हैव टू टेस्ट समथिंग एल्स। तो बन मस्का इज़ ऑलमोस्ट लाइक दूधेर शॉर दिए बनानो। और ये है रात का मीनार। ओ माय गॉड, हाउ ब्यूटीफुल। अभी हम लोग जाएंगे लाड बाज़ार, वहाँ से करेंगे शॉपिंग और देखेंगे कैसा है यहाँ का प्राइसेस। चलिए तब हम लोग आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं लाड बाज़ार की ओर। यहाँ पे इतना मार्केट है, इतने शॉप्स है कि आप क्या छोड़ के क्या, फालूदा ये सब भी टेस्ट करना था। क्या छोड़ के क्या खाओगे, यू विल नॉट। चचा हाउ मच? 100 एवरीथिंग 100, मोटा मोटी 100 के। शूज़ तो पता नहीं यहाँ पे क्यों हर जगह पे शूज़ ही शूज़ है। और गर्ल्स विदाउट मार्केट, विदाउट शॉपिंग, इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। या दे आर रियली ब्यूटीफुल ज्वेलरी, प्रोबेबली 100। ओ माई गॉड, इट्स सो नाइस। और मुझे चाहिए मेरा मैग्नेट। देखो देखो हाउ स्टील का केटली, टॉयज, इवन टॉयज आर ऑल्सो हियर। कॉफी शॉप, टी शॉप, ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल एवरीवेयर। बट मुझे कुछ यूनिक चीज़ चाहिए जो यूनिक हो। ओह, दिस इज़ अनदर मुक्तो হচ্ছে হায়দ্রাবাদের আরেকটা স্পেশালিটি। সো আমরা এবার মুক্তোর দিকে যাব। लाड बाज़ार ये वाला, ओके ओके ओके, डिफरेंट। तो हम लोग निमरा चाय का रास्ता पकड़ते हुए हम लोग आ गए इस तरफ लाड बाज़ार की ओर। ओ माय गॉड, चलिए हम लोग देखते हैं लाड बाज़ार में क्या क्या मिलती है। What happened? और ये है लहंगे का शॉप। ब्यूटीफुल लहंगाज, फीलिंग लाइक परचेजिंग वन। पर मेरे हस्बैंड
वैसे भी मुझे नहीं लेना है, मेरे घर में वैसे ही लहंगा लहंगा चारों ओर, साड़ी सूट लहंगा, एंड आई एम लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट या ऑफ कोर्स एक बार और भैया हाउ मच व्हाट इज दिस क्लिप्स 50 and 100 ওকে ওকে এগুলোই একটা করে নিয়ে নেব বুঝলে आ रहे थोड़ा देख ले मार्केट ओ बैंगल्स yes another thing Hyderabad is also known for their beautiful decorative attractive colorful mesmerizing bangles ओह इसकी चमक तो देखो कि मेरा फ़ोन वो चमक कैप्चर ही नहीं कर पाता है। आउट ऑफ दिस इज़ समथिंग यूनिक। प्राइस 200, प्राइस इज़ ऑल्सो रीजनेबल 200। वेयर इज़ या ये खाने का दुकान, साथ में ये, हाँ जी वेट अ सेकेंड। और अभी हम लोग जा रहे हैं मुक्तों की दुकान, पर्ल की दुकान, सिटी ऑफ पर्ल। चलिए चलते हैं। हाँ यही दफा मुक्तो ही तो और अपने सामान की हिफाजत कीजिए। चार्मिनार సందర్శకులకు ఒక It takes a lot of effort to make this bangle। ये बेसिकली बैंगल है, डेकोरेटिव बैंगल, बहुत ब्यूटीफुली बनाया जाता है और इसमें बहुत मेहनत लगती है और इतना सुंदर उभर के आता है कि क्या कहे। यही लकड़ी जल जल के होती है शायद, जहाँ तक मुझे ये देखिए उसका भी एक टुकड़ा, बहुत डिफरेंट टाइप्स का कलर यूज़ किया जाता है और फिर बैंगल बनता है। ब्यूटीफुल। टाइम लगता है तो हम पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते। सिटी ऑफ पर्ल ऐसे ही नहीं कहा जाता है हैदराबाद को, देख सकता है। ओह क्या कहे, लाजवाब। जहाँ देखो वहीं पे पर्ल्स, जहाँ देखो जस्ट वहीं पे पर्ल्स और ब्यूटीफुल पर्ल्स। मतलब आप चाहो कि हम नहीं खरीदे, ऐसा हो ही नहीं सकता। निज़ाम्स ज्वेलरी पैलेस। पहले तो मार्केट सर्वे करना होता है, उसके बाद वो लहंगा क्या लग रहा है। डिलीशियस मैंगोज। ये है लाड बाज़ार, दी ब्यूटीफुल वन। लेस की दुकान भी इसी तरह मिल जाएगी। तो हम लोग का सबसे पहला विजिट है फॉर ज्वेलरी पोल की। हाँ চলো গিয়ে আগে জিজ্ঞেস তো করি পার্লস আছে মিক্স করা। কলকিতে এসেছি, দেখা যাক এখানে কেমন জুয়েলারি অ্যাভেলেবল। কালেকশনস তো ভালোই লাগছে, বাট লেটস সি। সিফা পার্লস, লেটস সি। बहुत सारे वैरायटी। এই তো পার্ল। अंदर आ जाओ, पल अंदर मिल जाता मैडम, अंदर आ जाओ। मैं पल बता रही हूँ। এবার আমরা চলে এসেছি, নামবো? চলো নামবো না। 1986-এ তৈরি হওয়া এই হোটেল নায়াব। এখানে কিছু স্পেশাল ডিশেস পাওয়া যায়, বিরিয়ানি, পায়া স্যুপ, পায়া মালাই,
and many more things. And kurbani, yes, a sweet dish called kurbani. ওটাই আমরা এখন টেস্ট করতে যাব। এই ক্রাউড, এই রানিং ক্রাউডকে আমরা ক্রস করে আসাটা ইজ লাইক হেভেন। চলো তাহলে যাওয়া যাক আর দেখা যাক কেমন লাগে। এই হচ্ছে নায়াবের এন্ট্রি। পায়া স্যুপ, হোপফুলি, আই ডোন্ট নো। চায়, হোটেল নায়াব, ওমো। খুব যত্ন করে খাওয়ানো হবে আর যত্ন করে আমরা খাবো। সো দিস ইজ নায়াব। This is family section. How nice. The most important part for family section, cozy people, you can stay securely, no need to be embarrassed. That's the kitchen area and yeah, AC dining hall. কিন্তু ওই বাইরেও তো খাওয়া যেত। হ্যাঁ বাইরে বসবো। No, outside it's okay. नॉर्मल एक ऑथेंटिक नायाब में ही बैठना है तो वी विल कम बैक टू हियर। डरिए नहीं। ओके, জিজ্ঞেস করছি আমি। तो दिस इज पाया नाहारी, बेसिकली पैर का जूस का सूप। हाँ, चिकन बिरयानी बोला था। तो ये है पाया नाहारी। ये जो पैर है মাটন কা প্যার, মাটনের পা দিয়ে তৈরি এই জুস বার করে তার পায়া নাহারি। কেমন টেস্ট? চিকেন বিরিয়ানি চলে এলো নায়াবের, দেখা যাক কেমন খেতে। এটা জাস্ট 100 টাকার বোল। 100 টাকার বোল। আমাদের পেট এতটা, খাও খাও, আমাদের এত টাকা, হ্যাঁ এত আমাদের দেরিতে খাওয়া হয়েছে, লাঞ্চ করা হয়েছে, তারপর অনেক কিছুই খাওয়া দাওয়ার পর আর আমাদের খিদেও নেই। পেটটাকেও একটু রেস্ট দিতে হবে, কাল থেকে যেহেতু আমাদেরকে আবার খেতে শুরু করতে হবে। बहुत स्टडी करके आना पड़ता है खाने के लिए। है तो बहुत सारा डिशेस बट वी विल गो फॉर कुर्बानी मलाई एंड लेट्स सी हाउ इट टेस्ट। ये आ गया कुर्बानी। एक वाइट कलर का भी कुछ होता है ना, खीर जैसा। रेड में नहीं होता है, वाइट में होता है। तो वाइट में क्या होता है? ओ না না, আইসক্রিম খাওয়া না, এটা ঠিক আছে। স্পেশালটা আছে না, ঢোকা মুখে ঢোকা। এই হচ্ছে কুরবানি एंड द टेस्ट ऑफ कुर्बानी इज काबिले कुर्बानी, आई मस्ट टेल। देखते हैं कैसा है टेस्ट। सो दिस इज कुर्बानी। 1 bowl is equal to 120 rupees. Let's taste. ও बट भेंगो ना, हाँ এটা भेंगो ना। জিনিসটা কি? And this is কাবিলে কুরবানি। অসম টেস্ট, অসম। কোথাও পাওয়া যাবে না এরকম। জাস্ট কান স্পেল বাউন্ড। এটা পর হয়তো বলে। तो अभी हम लोग खड़े हैं हुसैन सागर लेक में। ये हुसैन सागर लेक है हैदराबाद में और दैट इज सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग। देयर बी आर अम्बेडकर स्टैचू And that is Buddha statue. बुद्धा स्टैचू। We can also go to that place, that island or whatever it is, by बेटा हाथ तो देख आया boat. You can see that boat, but in the morning time. আরও অনেক কটা বোট সবুজ সবুজও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, লাল সবুজ সাদা, কিন্তু সকালে যাওয়াটা ইজ মোর প্রেফারেবল।
but we will not opt for going there because ticket কাটতে হয়, অনেকটা সময় লাগে, লাইন দিয়ে যাওয়া, ফির রিটার্ন আসা, and we don't have so much time to consume in visiting only one place. So yeah, covering Hyderabad in only 2 days is quite impossible, and also covering all the taste of Hyderabad is also impossible. But the famous ones, we are definitely doing it, and will till the last very day when our stay in Hyderabad, will surely be covering all of those places and also all of those foods. ট্রেনে উঠলাম না, রাত্রেবেলা চলে আসলাম না ট্রেনে করে, And this is the busy street. সারা রাত ট্রেনে ঘুমালাম না। Beautiful ride. I enjoyed every ride, and this Hyderabadi ride is totally different to what we actually ride in Asansol, because it's truly adventurous to have this experience of riding in Hyderabad and Vizag.